उसका बाद हम लोग आएंगे एक्चुअल क्वेश्चन में। इसका बाद वो बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो एक्चुअली स्क्वायर किसे बोलते हैं, वो ऐसे जब हम लोग 9-10 में पढ़े, स्क्वायर किसे बोलते हैं, इसको स्क्वायर ना, जिसका चारों साइड इक्वल ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, इफ in a matrix number of row and be equal to the number of column। वो जिस मैट्रिक्स का रो एंड कलम इक्वल होगा उससे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वो इसका रो कितना, 1 2, इसका कलम कितना, 1 2, दैट मीन्स ये हो गया 2 into 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 तो रो एंड 2 तो कलम, इसलिए ये हो गया 2 into 2 मैट्रिक्स। इसमें रो कितना, 1 2 3, ई रो मीन्स रोड, रोड जैसे रो, कलम कितना 1 2 3, तो ये हो गया 3 into 3। वो देखो इसका रो एंड कलम इक्वल ना, इसका भी रो एंड कलम इक्वल ना। क्वेश्चन दिया था स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का रो एंड कलम इक्वल होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix whose non-diagonal element are zero, तो non-diagonal element are zero, non-diagonal element are zero means, वो एक बात बोलो, सिंपल एक बात बोलो, डायगोनल আর জিরো, इसका मतलब क्या, वो डायगोनल কাকে বলে, এটা ডায়গোনাল না, এটা কর্ণ না, वो डायगोनल আর জিরো, अगर डायगोनल আর জিরো दिया तो ई पार्ट जीरो होगा। वो नॉन डायगोनल मींस, तो ई पार्ट को छोड़ के, ई पार्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो लोग जीरो, 1 2 3 4 5 6, ई पार्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट वो लोग जीरो। देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया नॉन डायगोनल पार्ट एलिमेंट, नॉन डायगोनल मींस ई डायगोनल हो गया ना, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। वो এতটা বুঝতে পেরেছিস, কোনো প্রবলেম নেই তো? স্যার ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা বলছি, স্যার আরেকবার বলুন। ম্যাট্রিক্সটা আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন। ওকে বলছি চলো। वो डायगोनल मैट्रिक्स होच्छे सेटा जिसका डायगोनल में वैल्यू होगा, जिसका डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका डायगोनल में वैल्यू होगा 2 3 4, वो डायगोनल ऐसे होता ना भाई, इसका एक ही डायगोनल, दो डायगोनल मत पकड़ना, 1 2 ऐसे दो मत पकड़ना, एक ही पकड़ना, जिसका डायगोनल में वैल्यू बढ़ेगा उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी पार्ट क्या होगा, बाकी पार्ट हो जाएगा जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो किसको बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हम उसी को ही बोलेंगे जिसका डायगोनल में कोई वैल्यू बढ़ेगा, 2 3 4 1 5 0 6 4 3, बाकी सारा पार्ट जीरो, बट डायगोनल में वैल्यू बढ़ेगा, उसे कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। चलो বুঝতে পেরেছিস? স্যার তাহলে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে স্যার ওইগুলো যেগুলো স্যার কর্ণ অবধি স্যার যে নাম্বার গুলো ওইগুলো হচ্ছে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, এই একটা এক্সাম্পল, আরেকটা এক্সাম্পল হবে 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কেন, এই আচ্ছা স্যার, ডায়াগোনালের ভ্যালু বসবে। স্যার তাহলে যদি বল। স্যার ওখানে 1 0 আছে, স্যার ওইখানে যদি আমার যদি থাকে 1 1 1, পরপর যে তিনটে 1 না থাকে রোটাতে, না আমি কি বললাম, তখন সেটা অন্য ম্যাট্রিক্স হবে, দেখবি নন ডায়াগোনাল মানে কি, নন ডায়াগোনাল মানে হচ্ছে ডায়াগোনাল বাদ দিয়ে বাকি পুরো মানটা যদি জিরো হয় তবে সেটা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এই পার্টটা এই পার্টটা এই পার্টটা এই তিনটে পার্ট বাদ দিয়ে বাকি যদি পার্টগুলো জিরো হয় তবেই বলতে পারবো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, আদারওয়াইজ আমি বলতে পারবো না। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। আসছি আমরা নেক্সট পেজে। स्केलर मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स काके बोल रहा हूं, अभी जो बता दिया डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोले, हम किसको बोलेंगे बाबू, इसको ना, काके बोलলাম আমি একটু ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, এই পার্টটাকে কাকে বললাম, এই পার্টটাকে, যে এখানে একটা ভ্যালু বসবে
এখানে ভ্যালু বসবে, এখানে ভ্যালু বসবে, বাকি পুরো মানটা, বাকি पूरा मान जीरो होगा। जीरो 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 जीरो, इसे बोले हम डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पर जो वैल्यू, वो यहाँ पर वैल्यू क्या बैठेगा, यहाँ पर जो तीनों गैप है वो यहाँ पर वैल्यू हम कुछ भी बैठा सकते, 2 3 4 बैठा सकते, इसे कहते डायगोनल मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते, if all the element of the diagonal matrix are equal, वो अगर ये तीनों पार्ट अनइक्वल हुआ तो उसे कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। अगर तीनों पार्ट इक्वल हो गया, मान लो ई वाला भी 2, ई भी हो गया 2 एंड ई भी हो गया 2, तीनों पार्टी हो गए इक्वल, हर पार्ट हो गया इक्वल, तो ये हो गया 3 3 3, ये हो गया 4 4 4। अगर सब पार्ट इक्वल हो गया देन हम लोग इस मैट्रिक्स को बोल पाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। वो अगर इक्वल नहीं हुआ तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मींस 1 2 3, कोई भी रैंडम नंबर 2 3 4 5 6 7 अगर इक्वल हो गया 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা স্যার, স্যার বুঝে গেছি। কারো ডাউট নেই তো? স্যার ডাউট নেই তো? স্যার ঠিক আছে। স্যার বলছে একটু বাংলায় বললে ভালো হতো। ওকে, ও ঠিক আছে, বাংলায় বলছি চলো। তো वो কি বললাম যে স্কেলার ম্যাট্রিক্স কাকে বলে? স্কেলার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এই যে তিনটে পার্ট, এই তিনটে পার্ট আমার ইকুয়াল হতে হবে। যদি তিনটে পার্ট আমার ইকুয়াল হয় তখন একে আমি বলতে পারি স্কেলার ম্যাট্রিক্স। এবার সে ইউনিট ম্যাট্রিক্স। वो यूनिट, यूनिट कोথা থেকে আসে জানিস? यूनिट मतलब वैल्यू 1 होना चाहिए। वो जो यूनिट मैट्रिक्स उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जो यूनिट मैट्रिक्स उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स काके बोले? जिसका इफ द एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स बी ऑल यूनिटी एंड इट्स डिनोटेड बाय IN। IN मींस आई बोलबो, आई मींस হচ্ছে और सिंप्लीफाई 1, मतलब जिस मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट माने হচ্ছে डायगोनल बाद दिया, डायगोनल को छोड़ के बाकी पार्ट जीरो, एंड जो डायगोनल है ना उसमें सेम वैल्यू बैठेगा और वैल्यू बैठेगा 1, वैल्यू बैठेगा 1, उसको कहेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। वो वैल्यू अगर सबका 1 यूनिट मैट्रिक्स, अगर सबका वैल्यू 2 2 2 क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। अगर 2 3 4 तो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो हमारे इस पार्ट को अच्छे से देखो। जो जब भी तुमको क्वेश्चन देगी इस तरह 1 2 3 2, इसका एक्चुअली मतलब क्या? वो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रूल इससे इसको गुना करो 2, माइनस साइन दो, इससे इसको गुना करो 3 2 6, हुआ कितना? -4। ये होता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का कुछ क्वेश्चन। जब अभी तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसे हम समझाएंगे। क्वेश्चन मींस इसको हम लोग इस तरह एग्जाम हॉल में गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 4 5 2 3, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, गुना करो 4 3 12 माइनस 2 5 10, 12 माइनस 10, इसको हम लोग इस तरह गुना करेंगे। ठीक है, चलो आगे। वो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल 0, दैट मींस, चलो देखो वो यहाँ पे क्या दिया, अगर इसका से इसको हम गुना करेंगे तो 2 into 1 2 माइनस 2 into 1 2, 0 आया। वो इसका वैल्यू 0 हुआ, मतलब इसका जब डिटरमिनेंट हम लोग किए इसका वैल्यू 0 हुआ ना, 0 हो गया, दैट मींस इस मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वैल्यू हो गया 0 उससे कहते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। वो इसको देखो, अगर इसको गुना करेंगे हम लोग 1 into 4 4 माइनस 3 2 कितना हो गया 6, 4 minus 6 -2, वो इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ। वो वैल्यू जब 0 नहीं हुआ दैट मींस इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। কি বলবো?
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स काके बोलছি? वो जब हम कैलकुलेट किए वैल्यू 0 आ गया उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वो যখন আমি ক্যালকুলেট করব, ক্যালকুলেট করে ভ্যালু আসবে 0 তখন তাকে বলবো সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। যখন ক্যালকুলেট করে ভ্যালু 0 আসবে না তখন ওকে বলবো নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। ইউনিট ম্যাট্রিক্স কাকে বলবো? যখন প্রত্যেকটা ডায়াগোনাল হবে আমার ইকুয়াল এন্ড 1, তো 1 হবে তখন হচ্ছে ইউনিট, যখন আমার ইকুয়াল হবে তখন হচ্ছে আমার স্কেলার ম্যাট্রিক্স। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। Yes, আচ্ছা sir. স্যার, এই নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আর আপনি আগে আর একটা বললেন, তাহলে স্যার ওই দুটো স্যার একই হচ্ছে? আগে কোনটা বললাম? স্যার আগে একটা সই বললেন না, 4 আর 3 দিয়ে একটা কিছু একটা বললেন, ওই যে এখানে ইউনিট ম্যাট্রিক্স আর আইডেন্টিফাই ওই ম্যাট্রিক্সটা এটা রয়েছে না তোদের ওইখানটায় যে ম্যাট্রিক্সে গেলাম আমি তিনটে। একটা হচ্ছে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, হ্যাঁ স্যার ওই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটাই বলছি। ডায়াগোনাল হচ্ছে আমার এই পার্টটা 2, এটা 3, এটা 4, বাকি সব 0। ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সে এই যে নাম্বারটা, এই নাম্বারটা আমার র্যান্ডমলি নাম্বার হতে পারে। র্যান্ডম নাম্বার মিন্স যে কোনো ভ্যালু হতে পারে, 2 3 4 2 5 0 যে কোনো নাম্বার। এটা হচ্ছে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। স্কেলার কাকে বলবো? যখন এটাও হবে 2, এটাও হবে 2, এটাও 2, তিনটে ইকুয়াল, বা এটা হচ্ছে 4, এটা 4, এটা 4, তখন হচ্ছে স্কেলার ম্যাট্রিক্স। ইউনিট ম্যাট্রিক্স কখন বলবো? যখন এটা হচ্ছে আমার 1, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 1, তখন এটাকে বলবো ইউনিট ম্যাট্রিক্স। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। নেক্সট দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। একসঙ্গে আসবি না? একটা হচ্ছে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, একটা হচ্ছে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। একটা হচ্ছে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, একটা হচ্ছে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। ও কাকে বলে? এই যে এ দেওয়া আছে না, দেখবি একটা জিনিস দেওয়া হচ্ছে, একটা এ, একটা দেওয়া হচ্ছে এ টি। टी मीन्स হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট। এর মানে কি? ए टी, जब भी क्वेश्चन में को ए टी ट्रांसपोर्ट, इसका एक्चुअली मतलब क्या? वो इसका मतलब समझाया देखो। পাপ তোকে একটা এ দিয়েছে, তোকে একটা এ দিয়েছে এরকম 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এটা হচ্ছে আমার এ। তাহলে এটি কি হবে? তো কিচ্ছু করবি না, जो रो था এটা হয়ে যাবে কলাম, जो रो था, जो रो था वो যে পার্টটা রো ছিল না, রো ছিল সেটা কলাম হয়ে গেল, যেটা রো ছিল কলাম হয়ে গেল, রো ছিল কলাম হয়ে গেল। এটা হচ্ছে আমার এ, এটা হচ্ছে এটি। এবারে হচ্ছে যদি এর সঙ্গে এটি ইকুয়াল হয়, যদি এর সঙ্গে এটি ইকুয়াল হয় তখন ওটা বলবো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। যদি এর সঙ্গে মাইনাস অফ एटी इक्वल হয় তখন সেটা বলবো स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का साथ एटी इक्वल हुआ तो उसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का साथ माइनस ऑफ एटी अगर इक्वल होता ही उसे कहेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे होगा देखो, चलो वो चलो ये देखो, ये मान था एक्चुअली ए का, चलो এর মানে কি ছিল আমি লিখছি একবার, 1 1 -1 1 2 0
-1 0 5। सही है, ये था ये। वो 80 क्या होगा, ये जो रो था कलम में आएगा ना, 1 1 -1 रो था ना, 1 2 0 ये रो में था ना, -1 0। वो देखो ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है ना, देखोगे 1 1 1 1 -1 -1 0 5 0 5 2 0 2 0 1 1 -1 -1 सेम वैल्यू सेम है ना, दोनों का वैल्यू सेम है ना, वो वैल्यू सेम दैट मींस ए इक्वल हो गया 80। वो वैल्यू सेम देन हो गया ए इक्वल 80, ए इक्वल 80 दैट मींस इस मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप समझा रहे बाबू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलो ये था ना, इसके 80 क्या होगा, देखो इसके 80 क्या होगा, ये जो रो था ये क्या होगा 0 1 -2, ये क्या होगा -1 0 3, ये क्या होगा 2 3। सही ना, ये क्या हो गया 0 1 -2 रो कलम हो गया, -1 0 3 कलम हो गया, 2 -3 0 कलम हो गया। सही ना, चलो इतना तो डाउट नहीं है। वो देखो यहाँ पे तुमको देख के लग रहा है जो कोई जाएगा यहाँ, चलो 0 था 0 से मैच किया, ई 1 ई -1 हो गया ना, -2 2 हो गया ना, मतलब सबका लगभग साइन थोड़ा सा चेंज हो गया ना, साइन थोड़ा सा चेंज हो गया। एक काम करो, इस पूरा पार्ट को माइनस से गुना करो, अगर पूरा पार्ट को माइनस से गुना कर देंगे, वो माइनस ले लो पहले, माइनस इससे पूरा पार्ट से माइनस कॉमन लो, तो 0 से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 0, अगर -1 से माइनस कॉमन लेंगे तो 1, 2 से -1 कॉमन लो तो -2, 1 से -1 कॉमन लो तो -1, 0 से -1 लो तो 0, -3 से -1 कॉमन लो 3, इससे माइनस कॉमन लो 2, इससे माइनस कॉमन लो -3, इससे माइनस कॉमन लो 0। वो देखो ना, अब हम बोल सकते इस दोनों पार्ट इक्वल हुआ, देखोगे अब दोनों पार्ट को देखो 0 0 1 1 -2 -2 -1 -1 0 0 3 3 2 2 -3 -3 0 0। हाँ पहले एक माइनस है क्या ना, हम बोले थे a इक्वल -80, अगर जब भी होगा तब उसको कहेंगे हम लोग स्क्यू সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। ও দুটো পয়েন্ট বুঝতে পেরেছিস যে সিমেট্রিক এবং স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স কাকে বলে। হ্যাঁ স্যার। স্যার এইটা বরং একবার বুঝিয়ে দিন, স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সটা। স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স সিম্পল, এ সমান যদি এটি হয় তাহলে সিমেট্রিক, যদি এ সমান এটির আগে একটা যদি মাইনাস চলে আসে, যদি আগে একটা আমার মাইনাস চলে আসে তখন সেটা হচ্ছে স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ স্যার। এখানে কোশ্চেন দিয়েছে এ পাওয়ারের টি তার পাওয়ারের টি সমান বলছে এ। হয়তো অনেকে বুঝতে পারলি না যে ए ट्रांसपोर्ट टी तार ऊपर ट्रांसपोर्ट दीजिए तो এটা সমান ए হলো কি করে, ये एक्चुअल में हुआ कैसे। तो ये चारों रूल तुमको अच्छा से याद करना होगा, चारों रूल तुमको अच्छा से याद करना होगा। हम पहला रूल को दिखा दे रहे जी वाला हुआ क्यों, क्यों हुआ। चलो वो ए का कोई मान लिखो 1 2 3, ए का मान, वो ए टी का मान क्या होगा, रो कलम में आ जाएगा, ऐसे ही है। वो इसको अगर हम लोग फिर से टी कर देंगे तो इसके ऊपर टी बैठा दो तो क्या होगा, फिर ही रो, क्या ये वाला वैल्यू के साथ ये वाला वैल्यू सेम हुआ, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम हुआ ना, तो इसको हम लोग इसके साथ सेम बोल सकते हैं। ये पहला रूल।
ए प्लस बी होल टू द पावर टी, तो एक बार होगा ए का साथ, एक बार होगा बी का साथ, इनटू दिया, पहले होगा बी का साथ फिर होगा ए का साथ, एंड के दिया कांस्टेंट, जबकि कांस्टेंट दिया के बाहर निकल जाएगा, ए का साथ बैठ जाएगा, के इज ए स्केलर राशि। वो এটা কিছু না, এটা জাস্ট একটা রুল, এই জাস্ট एक रूल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है, ठीक है। चलो वो एत तो डाउट, इतना तो डाउट है किसी को भी? सॉरी, না স্যার ঠিক আছে। नो सर। ओके। এবারে আসছি তোদের অ্যাকচুয়াল কোশ্চেন। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को करने के पहले এই পার্টটা তো বলে দিলাম, জায়গায় ये वाला पार्ट दिया 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा इसका साथ इसको गुना करेंगे 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6। बट ऐसे दिया तो इसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखो, इस तरह तुम लोग हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करने के बाद किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होगा। वो 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से देखो। तो इस क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इस 1 को लेंगे, वो अच्छे से देखना। वो ई पार्ट अगर समझ जाओगे, सोच लो मैट्रिक्स 80% सॉल्व हो गया। अगर ई जो पार्ट समझाने जा रहा है, ई समझ में आ गया, वो मैट्रिक्स 80% सॉल्व हो गया, बाकी क्वेश्चन तुम ऐसे खुद बना लोगे। ई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहले लेंगे हम 1 को, फर्स्ट ब्रैकेट। तो जब 1 को लिए तो 1 को रो एंड कलम वाइज काट दो। जब हम 1 को लिए तो 1 को रो और कलम वाइज काट दो, ठीक है, काट दिए। क्या तुमको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? 6 3 3 2, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड, अब हम लेंगे इसको। जब इसको लेंगे ना, वो साइन होगा ऑलवेज माइनस। क्यों? इस साइन होता है प्लस माइनस प्लस, पहले क्या था प्लस फिर माइनस। चलो सेम रूल, इसको रो एंड कलम वाइज काट दो। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? तुमको दिखाई दे रहा है 1 3 2 2, 1 3 2 प्लस। अब किसको लेंगे? लास्ट पार्ट 2 को, 2 को जैसे काटे ऐसे काटेंगे। कौन दिखाई दे रहे हैं? 1 6, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहले क्वेश्चन देख लो, फिर हम लास्ट में पूछेंगे अगर किसी को डाउट हुआ तो। अब क्या होगा? अब वो सेम रूल जो रूल था, 6 इंटू 2 12 माइनस 3 3 9 माइनस 1 1 इंटू 2 2 माइनस 3 2 6 2 1 इंटू 3 3 माइनस 6 इंटू 2, जो रूल था सेम। अब वो इसको जस्ट कैलकुलेट करो, 12 माइनस 9 2 माइनस 6 3 माइनस 12, क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 18, 4 3 7
-18, आंसर हो गया -11। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা স্যার, স্যার ওই 2 এর মাইনাস পরে ওয়ানটা -11 কেটে হলো কি না? করে করলেন? সেকেন্ড পার্টটা বুঝতে পারিনি। কোনটা? এইটা? এই +1 করার পরে যে -1টা নিলেন ওই ওকে, চলো। রুল হচ্ছে রুল স্যার 2 মাইনাস আমি আরেকটা কোশ্চেন দিই, আই থিঙ্ক ডাউটটা ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, চল আরেকটা কোশ্চেন দিচ্ছি। এটা একটা কোশ্চেন ডাউট ক্লিয়ার হয় না বাবু, এটা 2 থেকে 3টে কোশ্চেন লাগে। 2, 3, 4, 1, 5, 6, 2, 1, 4। আমি ফার্স্টে নেবো এই মানটা 2। যখন 2 নিচ্ছি কাকে দেখতে পাচ্ছিস? 5, 6, 1, 4। 2 হয়ে গেছে কাজ। এরপর আমি নেবো মাঝের পার্টটা। पर जब हम मिडिल वाला पार्ट लेंगे वो पार्ट ऑलवेज माइनस, এটা রুল। মাঝের পার্টটা অলওয়েজ কি হবে? মাঝের পার্টটা অলওয়েজ মাইনাসই হবে। ঠিক আছে, চলো কাকে দেখতে পাচ্ছিস? ও মিউট করবি। দেখতে কাকে পাচ্ছিস? 1, 6, 2, 4। এবার কাকে নিচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস 1, 5, ক্যালকুলেট করছি 2, এর সঙ্গে এটা গুণ করবো, কে -3 করলাম, +4, 10। বুঝতে পেরেছিস? এবার কি করছি আমি? 20 - 6 করলে 20 - 6 করলে 14, আর 2 এ 3 - 12 করলে 1 - 10 করলে 14 দুগুণে 28, মাইনাস মাইনাস প্লাস 8 3 24, মাইনাস 28 প্লাস 24 যোগ করলে হয় 2, 52 মাইনাস 36, অ্যান্সার আসবে। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। এবার আমি আসছি নেক্সট কোশ্চেনে। এক সেকেন্ড, এক একটা হলো। The value of 1 omega omega squaring omega omega squaring omega omega squaring 1 omega, where omega is a complex cube root of unities। तो तुम लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ उसमें था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 रूल था। पहला रूल था ओमेगा क्यूब, जिसका वैल्यू था 1, एंड दूसरा रूल था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसका वैल्यू था 0। वो जस्ट एक सेकेंड একটা ফোন এসছে। वो क्वेश्चन दिया, एक रूल होता है ओमेगा क्यूब इक्वल 1, एंड एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायरिंग
इक्वल 0। वो जो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में किए थे, तो हम इसमें भी नहीं जा रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट रूल में आएंगे। चलो अब रूल क्या होगा देखो, अच्छा से देखना वो क्वेश्चन। पहले किसको लेंगे? ओमेगा स्क्वायरिंग ओमेगा, सही है। आप किसको लेंगे? ये जो लेंगे ऑलवेज माइनस लेंगे, बचा कौन? अब किसको लेंगे? लास्ट पार्ट बचा कौन? ठीक। अब चलो, इसका साथ इसका गुना होगा, इसका साथ इसका गुना हुआ, माइनस ओमेगा, इसका साथ इसका गुना हुआ, इसका साथ इसका गुना हुआ, ओमेगा स्क्वायर, इसका साथ इसका गुना होगा, ये गुना हो गया, देखो सही है। अब वो हम क्या करें, अच्छे से देखो, देखना अच्छे से। इसको जैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अगर इसको गुना करेंगे तो जैसे ही छोड़ दे रहे हैं, अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। इसको भी छोड़ दे रहे हैं। वो ओमेगा क्यूब का मान कितना? 1। इसको वैसे ही छोड़ दो। वो ओमेगा 4 दिया ना, क्या ओमेगा 4 को हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा? ओमेगा क्यूब का मान कितना? 1 इंटू ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा। ओमेगा 4 मीन्स ओमेगा 3 इंटू 1, तो 3 का मान कितना? 3 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 और ये ओमेगा हो गया, इसका कितना हो गया? ओमेगा हो गया। आई थिंक इतना दूर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक बात बोलो, ओमेगा माइनस ओमेगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? 0। बचा कितना? गुना करो ओमेगा स्क्वायर, गुना करो माइनस ओमेगा, गुना करो माइनस ओमेगा स्क्वायर, गुना करो माइनस माइनस प्लस ओमेगा। अब क्या हुआ? इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, वैल्यू हो गया। बुझते पेরেছিস? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। যদি কেউ লিখতে না পারছিস প্রবলেম নেই, ক্লাস ফুল রেকর্ডেড আছে, একটু পর পেয়ে যাবি। খুব সিম্পল কোশ্চেন, এর মান দিয়েছে, এটি চেয়েছে, এর মান দিয়েছে, চেয়েছে এ অফ টি, কি হবে? রো, सिंपल, रोटा कॉलम में चेंज हो लो, एटी माने की जस्ट जो रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व। फिर यहां से वो जो एक्स का मान निकालो, कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? इसका इससे गुना करेंगे ना, ये जो रूल था। तो एक्स का साथ अगर 2x का गुना होगा क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस, इसको गुना करेंगे 8, इक्वल कितना दिए? 0। तो 2x स्क्वायर माइनस हटाकर उधर किया तो प्लस 8, 2 से काट दो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 4, एक्स का मान कितना हो गया?
বুঝতে পেরেছিস? স্যার ওই আগেরটা স্যার কি করলেন স্যার? আগেরটা ছিল আমার, এটা হচ্ছে এর মান কি ছিল আগের কোশ্চেনটা তো হ্যাঁ স্যার। এর মান ছিল এটা 1 2 3 4 5 6, এটা এর মান। আমার বের করতে বলছে এর টি এর মান, তো টিটা হলে কি হয়, রোটা কিসে চেঞ্জ হয়, কালামে। রোটা কিসে চেঞ্জ হয়, কালামে। রোটা কিসে চেঞ্জ হয়, কালামে চেঞ্জ হয়ে গেল। আচ্ছা শর্ট কোশ্চেন ছিল 1 নম্বরে। এটা বুঝতে মানে পেরেছিস? এটাই করে দিলে শেষ? হ্যাঁ শেষ তো, আর কিছু করতে হয়নি। ওকে স্যার, ঠিক এটা আছে। বুঝতে পেরেছি, যেটা করলাম। হ্যাঁ ওইটা বুঝে গেছি স্যার। এইটা বরং বলুন স্যার, এক্স আর 2x এটা। ওকে চলো, কোশ্চেন কি দিয়েছে, এক্স 4 2 2x। একটু আগে করলাম না এটা ক্যালকুলেশন, যে এর সঙ্গে এটা করবি, গুণ করলে কি হবে 2x স্কোয়ার মাইনাস ইকুয়াল 0। এটা যদি ওইদিক চলে যায় কি হবে, -8 ওইদিকে গেলে +8, তো এক্স এর মানটা কি হবে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। আরো ভালো ভালো কোশ্চেন আছে, দাঁড়া এটা বললাম না। বাবু এটা কি ম্যাট্রিক্স? স্যার এটা হচ্ছে ইউনিট, ডায়াগোনাল ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। বাবু ইউনিট ম্যাট্রিক্স তাকে নট বলে যার বেস। প্রত্যেকটা মান হবে 1। স্কেলার তাকে বলে যার প্রত্যেকটা মান হবে ইকুয়াল। ডায়াগোনাল সেটাই যা প্রত্যেকটা মান আনইকুয়াল, তো এটা হচ্ছে আমার ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা স্যার, মাঝে যেহেতু -1 আছে তার জন্য এটা ডায়াগোনাল হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স। ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল। দেখবি খুব ভালো কোশ্চেন। 2 দিয়েছেন, এটা ও কিছু করবো না, দেখ সিম্পল। তোকে এরকম কোশ্চেন দেবে, মান দেবে, আর বলবে এখান থেকে এক্স আর ওয়াই ভ্যালু তোকে বের করতে হবে। একদম সিম্পল, কিচ্ছু নেই। 2 এর সঙ্গে এক্সট্রা গুণ কর 2x, 2 এর সঙ্গে 5 গুণা কেন 10, 2 এর সঙ্গে 7 গুণ কর 14, 2 এর সঙ্গে গুণ কর প্লাস কি আছে 3 4 1 2 ইকুয়াল 7 14 15। ও বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। এরপর কি করছি দেখবি, এরপর কি করছি দেখবি, এর সঙ্গে এটা গুণ যোগ কর, প্লাস আছে না, যোগ করলে কি আসছে আমার 2x প্লাস 3। এর সঙ্গে এটা যোগ কর 10 প্লাস 4 14। এর সঙ্গে এটা যোগ কর, এর সঙ্গে এটা যোগ কর, তো 2y, 2y মাইনাস 6 আর প্লাস 2 করলে কত হচ্ছে আমার 2y মাইনাস 4 আসছে। কিন্তু -6 আর +2 কত হয় -4। ও এতটা বুঝতে পেরেছিস? স্যার এটা 6 এলো কি করে? 3 ছিল না? 3 এর সঙ্গে এই দুইটা গুণ হলো না, 2 এর সঙ্গে ওটা y গুণ। 2y, 2 এর সঙ্গে 3 6। কি বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। স্যার 2x প্লাস 3 তারপরে 15 আছে, ওই লাইনটা একটু বুঝাবেন? বলছি দাঁড়াও, কোশ্চেন 2 ছিলেন তো স্কিপ করে গেছি ওই লাইনটা আসলে। কিছু না, 2 এর সঙ্গে এক্সট্রা গুণ কর 2x, 2 এর সঙ্গে 5 গুণ কর 10, 2 এর সঙ্গে 7 গুণ কর 14, 2 এর সঙ্গে y করলে 2y, আর 2 এর সঙ্গে 3 করলে হয় হবে। হ্যাঁ এরপর স্যার। 2x এর সঙ্গে প্লাস 3, ফার্স্ট পার্টের সঙ্গে ফার্স্ট পার্ট 2x প্লাস 3 করলাম, 10 প্লাস 4 14 করলাম, 14 প্লাস 1 15 করলাম, 2y মাইনাস 6 প্লাস 2 করলাম সমান এটা। এত বুঝেছিস?
হ্যাঁ স্যার। বউ এই মানটা ইকুয়াল আছে না, কোনো কাজের নয়। এটা ইকুয়াল আছে না, কোনো কাজের নয়। আমি বলতে পারি যে এটার সঙ্গে এই মানটা ইকুয়াল, ফার্স্ট পার্ট, তাহলে ইকুয়াল করলে কি হচ্ছে আমার 2x প্লাস 3 ইকুয়াল হচ্ছে 7। তাহলে 2x, তিনটে যদি ওইদিকে চলে যাই, 7 মাইনাস 3, 2x সমান হচ্ছে 7 মাইনাস 3 করলে 4, কাটাকুটি করলে x এর মান হবে 2। হবে? এর সঙ্গে কাকে কম্পেয়ার করবো? 2y মাইনাস 4টা স্যার কোথায় গেল? করছি। 2y মাইনাস 4 কার সঙ্গে কম্পেয়ার হবে? 14। 4 ওইদিক চলে যাচ্ছে, তাহলে 2y সমান 14 প্লাস 4 18, দুই দিকে কাটবি, y এর মান হয়ে যাবে, হবে এটা। x এর মান চলে এসছে, y এরও মান, x y দুজনের মান চলে এসছে। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তো কি করবো? দেখবি তুই যখনই এত বড় কোশ্চেন থাকবে না, এটাকে একটু मिनिमाइज করবো। आज वो आज जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे एकदम इजी, इसका डेप्थ हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। একটা ম্যাট্রিক্সের রুল আছে, কি রুল জানিস? রুলটা হচ্ছে এরকম, যদি এর থেকে এটাকে মাইনাস কর, কত হয়? 42 মাইনাস 1। Sir, 1. 1 এর থেকে এটা মাইনাস কর, so 1 Sir, 1. 1 এর থেকে এটা মাইনাস কর, Sir, 1. 1 তাহলে इसको हम रिप्लेस करके माइनस करके बैठा दिए, बाकी जो था बैठा दो। 42, 48, 45, 43, 49, 46। কি বললাম বুঝতে পারলি? वो भी एक मैट्रिक्स का रूल है, ये डिटरमिनेंट का रूल है, जो हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। आज एक शॉर्ट क्वेश्चन करा रही जस्ट, इसीलिए तुम इसको अच्छे से समझ जाओ। जब इससे इसको माइनस करके यहाँ पर बैठा सकते हैं, इससे इसको माइनस करो यहाँ पर बैठा दो, इससे इसको माइनस करो यहाँ पर बैठा दो, इसको हम बैठा सकते हैं। हो एनी डाउट? না স্যার। no sir रिपीट, इससे इसको माइनस करो, पहले तो 1 पे बैठ One. गया, ये तो 1 बैठ गया, इससे इसको माइनस करो 1, इससे इसको One. माइनस करो 1, 1 इससे इसको माइनस करो 1 बैठ गया, 1 लास्ट में कितना बैठा? 43, 49, 46। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे। लास्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 1 से 2 मार्क्स, इसका ट्रिक्स भी बताएंगे, इसका डायरेक्ट आंसर तुम लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे। ये डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहले किसको लेंगे? 1 को, रो कॉलम बंद करेंगे, क्या दिखाई दे रहे हैं? 1, 49, 1, 46, राइट। इसके बाद हम किसको लेंगे? -1, किसको बंद करेंगे? कौन दिखाई दे रहे हैं? 1, 49, 1, 46। इसके बाद किसको लेंगे? (43) 1, 1, 1, 1। चलो इससे इसको गुना करो, 46 माइनस 49 -1, 46 माइनस 49, 43, 1 into 1, 1 माइनस 1 into 1, 1। सही है। अब चलो, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 46 माइनस 49,
इंटू 1 तो 1 -3 -1 -3 43 1 -1 0। तो 0 समथिंग क्या हो गया? 0 हो गया। वो ये वाला क्या हो गया? -3 माइनस माइनस +3 +0 कट गया ना, आंसर आ गया 0। वो एग्जाम हॉल में हम लोग इतना लंबा जाएंगे ही नहीं, एग्जाम हॉल में हम लोग इतना लंबा में नहीं जाएंगे। वो एग्जाम हॉल में एक छोटा सा ट्रिक्स है, इसको याद रखना। कभी भी मैट्रिक्स में अगर तीनों रो नहीं तो तीनों कलम अगर 1 1 1 आ जाता है तो उसका डायरेक्टली आंसर बैठाना 0। তিনটে যদি আমার 1 1 1 চলে আসে তাহলে ডাইরেক্ট আমি आंसर করতে পারি সেটা হচ্ছে 0। वो एक क्वेश्चन अगर तुम लोग का 2 मार्क्स का आ गया, तुम लोग जो प्रोसेस हम कह दिए इसी प्रोसेस में एक्सप्लेन করে करोगे। দেখাতে হচ্ছে अगर 2 मार्क्स का आ गया तो इसी प्रोसेस में करोगे। স্যার। हाँ बोल। বলছে এখন এমসিকিউ গুলো এক্সপ্লেন করে দেখাতে হচ্ছে। ओके नहीं, अगर मान लो 2 1 मार्क्स का एमसीक्यू दिया तो वो तुमको इस तरह इसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और नहीं तो काम, हाँ यहाँ पर कुछ पार्ट लिखने होगा, जैसे बोल दे रहे C1 डैश दैट मीन्स C2 माइनस C1, जो लिखने होगा ना ये हम बाद में तुमको बोल देंगे। मतलब हम जब इसको लिखे ये था एक्चुअली हम लोग का C1 C2 C3, इसको लिखने का प्रोसेस हम बाद में बोल देंगे। बाकी क्वेश्चन ने প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. হ্যাঁ স্যার। Find the value of a if এটা যদি सिंगुलर, वो अगर ये सिंगुलर होगा तो a का मान कितना होगा? वो सिंगुलर होने से वैल्यू कितना होगा? 0। याद है सिंगुलर मतलब 0, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल 0। तो क्वेश्चन दिया अगर ये वाला सिंगुलर तो a का मान कितना? चलो 6 2 12 माइनस CA इक्वल 0, ये प्लस था ना, इसको तो भेज दो, -3A इक्वल -12, दोनों कट गया ना, CA इक्वल 12 कट गया ना, A का मान हो गया 4। बुझते পেরেছিস? हाँ, sir. হ্যাঁ স্যার। वो 0 दिया, देख भी वो 0 देने से जो पहला पार्ट कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू तो 0 ही आएगा। जो पहला पार्ट था 0 लेके कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों? 0 है तो 0 आएगा, तो 0 कर दे रहे। सेकेंड पार्ट क्या होगा? माइनस ऑफ ए, क्या दिखाई दे रहा है तुमको? -A -C B 0, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होता है? प्लस होता है ना, बट है कितना? -B, बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब B को छोड़ दो, क्या दिखाई दे रहा है? -A 0 B C। वो এত ও বুঝতে স্যার, পেরেছিস? স্যার ওইটা স্যার 0 0 হতো না, মাইনাস এ লিখেছেন? তোর তো আমি তো ফার্স্ট পার্টটা মিস করলাম, ফার্স্ট পার্টটা কুইট করে দিয়েছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট ঠিক পার্টটা আছে। তো 0 ছিল, আমি লিখলাম না, কারণ 0 আছে, 0 সামথিং 0, তারপর হচ্ছে আমার মাইনাসে করলে এই পার্টটা কি বাদ গেছে? আচ্ছা, আপনি সেকেন্ড পার্টটা থেকে ধরেছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। B 0 আর লাস্ট পার্টটা হচ্ছে আমার প্লাস হতো, বাট সাইন আছে মাইনাস, তো মাইনাস বসালাম, তো কি আসছে আমার? -A, 0 B, C, রাইট? এবার দেখবি এটা 0 চলে স্যার আসছে। মাইনাস দিয়ে যেত না, 0 দিয়ে মাইনাস দিয়ে যেত না। সি সি স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। ওকে চ, তাহলে এটা 0 হচ্ছে, -A বসালাম, এটা গুণ করলে কি হবে? 0 মাইনাস, এটা হচ্ছে কি -BC, তাই না? প্লাস মাইনাসে -B, ও এটা গুণ করলে কি হবে? -AC মাইনাস B ইন্টু 0, ও B ইন্টু 0 কত হবে? 0, তাহলে এটা কত আসছে আমার?
মাইনাস এ, জিরো মাইনাস মাইনাস প্লাস বিসি মাইনাস বি মাইনাস এসি। এটা হচ্ছে তাহলে আমার মাইনাস এ, এটা চলে আসছে শুধু বিসি, এটা মাইনাস বি মাইনাস এসি। কত আসছে আমার? মাইনাস এবিসি মাইনাস মাইনাস প্লাস এ বি সি, এ বি সি, এবিসি কেটে গেল, অ্যান্সার 0। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। একদম সিম্পল কোশ্চেন। এটা হলে এর মান কি হবে? দেখো কি করছি, 5-এর সঙ্গে 5 কেটে যাচ্ছে, 5 5 কেটে গেল, 3 3 কেটে গেল, y এর মান কত? -2। আর এর মানটা কত হবে? 6। তাহলে 2x মাইনাস ওয়াই যদি আমার 6 হয়, তাহলে 2x, y এর মানটা কত? -2 সমান 6। তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস 2 সমান 6, 2x, 6 মাইনাস 2 4, কারোটি করলে x এর মান হবে। বুঝতে পেরেছিস? স্যার এটা কি করলেন ঠিক এই স্যার জায়গাটা ওয়াই বুঝতে সমান পারলাম না। -2 কি করে এলো স্যার? রিপিট বলছি, তুই কম্পেয়ার করলে এর সঙ্গে কম্পেয়ার এটা হবে, 5-এর সঙ্গে 5 কম্পেয়ার, 5 5 কেটে দিলাম, হ্যাঁ। ঝামেলা শেষ। 3-এর হ্যাঁ। সঙ্গে 3 কম্পেয়ার, 3 3 কাটছি, ঝামেলা শেষ। কম্পেয়ার হ্যাঁ। করলে y এর মানটা কত আসছে? -2। তাহলে ফার্স্ট পার্টটা কম্পেয়ার কর, আচ্ছা 2x হ্যাঁ 2y মাইনাস ওয়াই। তাহলে 6 এখানে এখানে y এর মানটা কত এসছে? -2 -2 মাইনাস মাইনাস প্লাস এই হ্যাঁ প্লাস 2টা দিয়ে চলে গেলে 6 মাইনাস 2 মানে 4, 2 কেটে দিলে। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। দেখবে এটা ও আগে কাছে নেবো। এরপর কাকে নেবো? জাস্ট 1 সেকেন্ড দাঁড়াবেন আর ঠিক আছে। এরপর কাকে নেবো আমি? স্যার 1 3 আর 2 2 মানে স্যার ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারি। লিখতে পারিস, আমি 2 জাস্ট আর দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি পছন্দ মূল্য দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। 2 নিচ্ছি, 1 6 2